In an incident at Hazamara under the Sidai police station area, BJP Janajati Morcha Vice President Mangal Debarma and several party workers were attacked by miscreants. Former Chief Minister and current MP Biplab Kumar Dev was scheduled to attend the conference. Allegations have been raised against the Tipra Motha party. The attack took place just before the BJP conference ahead of Prime Minister Narendra Modi's scheduled visit. A conference held by BJP workers was attacked by miscreants. The incident occurred in the Hazamara area just before the arrival of MP Biplab Kumar Dev. According to BJP Janajati Morcha Vice President Mangal Debarma, the assailants were supporters of the Tipra Motha party. The injured, including BJP Janata Morcha Vice President Mangal Debarma, Srimati Dimpmali Debarma, youth supporter Kamal Kanti Tripura and other supporters were initially rushed to Sidai Mohanpur Hospital. They were later referred to Agartala's GB Hospital for further treatment. একটা বস্ত্র বিতরণ আছে জনগণকে আমরা রিকগনাইজ পাঁচটা এটা দেব একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওইভাবে আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম কিন্তু হঠাৎ করে প্রথমত এইভাবে যে নির্মমভাবে তো 12টার একটু আগে মনে হয় অনেকেই আসেনি ফলে প্রায় অর্ধেকেই আসেনি এখন তখন আসে লিডাররা তো কেউ জাননি আমরা ছিলাম পাবলিকও আমাদের সাপোর্টারও অর্ধেকের কমই এসেছিল তো আমরা 12টায় টাইম দিয়েছিলাম তো প্রোগ্রাম শুরু ছিল 12:30টায়. Speaking on the incident, BJP leader Binod Debarma from the Simna Assembly constituency also provided details about the attack and the condition of the injured. Tini kaisa o tiprasaria regnai bazakona tuman. Mana mosini tinta tabok ek Simna Bidansabha tinta khondo khaisi komanta kaisa angke Simna Ponjogoti kaisa angke Hazamara bazar te kaisa angke Borgathal regnai bazan tuman. Goro tini chine ek CM te tau bortoman Biplab Kumar Dev MP bo tinoro phaina tuman regnai bakkani angka sokpaya sigang no program starting ya sigang mane tabuk sungbu sokpaya ko sang ang lamao khali Hazamara Hasam kadrup gang gotna ang khanai thaga ga gotna khana kano obo je pesane sang kalang mathang raka ang gotna ustor saisi malia botei gai tabuk naiman sin borok dokumanjak khorok bar dokumanka sini Mongol Babu Janajati Morcha ni state vice president tei khoroksa reporter gate sini khoroktam karjokarta bori khoroksa bujakha angkai borok bunai angkai bisi ya 20 থেকে 25 জন না চিন বড় আফর চালারক ফায়াকো যেহেতু রিগনাইবা যত বুড়িমাং আমো যে হেজামারা সুরেন্দ্রনগর বৈকুণ্ঠপুর তাবুকতে সুবল সিং অব কয়েকটা বেশি মানে 60টা বেশি না হয় তিনর প্রোগ্রাম তো মানে বরক অলরেডি কংজাক 350 থেকে 400 হাই বরক কংজাক হল বড় হতবা তাবুক যে বিরোধী দল তিনি যে কোটনা খাইনাই বরক তো সাপ সাপ সিজাক ন তিনর মঠা রকম তাই খাইমানে বরক হয়তো ফ্ল্যাগ পিছালিয়া কিন্তু বংনি চেহারা তো সিংसिनु সাপ খাইনাই কিন্তু অমুক খাইমাটো চায়া जों तर प्रग्राम जे जयनिं प्रग्राम खारिया जों खाली समाज सेवासे जाते अब के दुर्गा पूजा नि पगै रिगनाय बांग दुर्गा पूजा नि रिगनाय बाग माने जाते गरीब रक जाते दुर्गा पूजा नि किजा कथारफानो रिगनाय कान्थुं हिने जों बाग मासेम गौ बरक साजागलिया ना साजागि अंग बरक सिदा मानाय खायमा को डाइरेक्ट पूजा मतो साया ताबो ति बखरक फाडि था खरकसा ते खरसा जदि थै था अंग तो बखरक फाडि गा माने मो डाइरेक्ट मार्डर गमरो खायमा साया जे অন বাগিন তো তিনি সিমনা বিধানসভা এক বন্ডাপ সব সময় তাবো রমদে তিনি অমতে হাইকোর্ট না আঙ্কে তো তে গুবুন জায়গা ঘটনা সব গুনাই কমতে হাইকোর্ট না আং একদম সাজাগিয়া ওংকাই চিনি প্রশাসন ব নাহারনাংথুং কঠোর শাস্তি বংনা বাগি তামঙ্কাই অমতে হাই জায়গা জায়গা ওংকাই আমো চিনি বররকনি টংথাইচা थाइ কষ্টঙ্গু খালি দলিয়া गोबां मा জায়গা তাবো কালচারাল প্রোগ্রাম नि जे কোনো हिंदी তাবো रमदे पूजा ताबो पूजा गाना पूजा रगो गटना गुटने ओंखा अमो एकदम साया अबरक तांथुं आंनायो दा वैसा तिनि लास्ट ते बुसकांगो अमते हाय ता देराथुं तिनि जे देराना देराथांगा बुसकांगो जाते अमो हाय तांथुं अंकै जुदि अमते हाय गटना ओंखा अंकै तो जों मानायलायनाय ते प्रशासन तो प्रशासन अमनो कठोर शास्ति ना हाता नरक टाइंगो माने जो दोंजाकसे अब बाहायके अब गथना तिनि जो दोंखानो रमदे जों तीनटा पार्टी बाय जोट फानो ताव बरक रमदे
एडिसी एरिया हो तब इलेक्शन गाना हिंद बरो अमते kai semia na bongni asuk thai sekjana kiri da boro अमते kai semia ani mote khai to tini boro अमते khemani ke to bongni asuk thai sekjana kiri na boro अमते hai khaina klayo tam kai kebo musungya je ani chair kamai thangtung ba ani mai khlai te khoroksa sai thangtung obon naiya ka mo hai no bagai no tini अमते ingo ya khai to अमते no प्रश्न खुया आगे bang party khai fiata tuesday sinde cpm inde bang ma tini mo hai nuksa sabo bisi mane dokuman kana serious serious दुखमान का सिने और मंगल बाबू सिने जनजाति मोर्चानि वाइस प्रेसिडेंट बिनि बखरक फाटिका दे खरकसा अरनि सुरेंद्र नगर नो बोर्ड प्रेसिडेंट 31 नंबर बिनि ताबो याक दुखमान का जे माना खाया थांप्रो गाव मो बिनि रंगनो बुमो जाया जे बो तो सिनि बुमासे ताबो बयस गनां बिनि कम से कम 50 लाइजाक बिनि बयस गाव मो एकदम बुमाने हम सालिया परना की बजा कर हजा का ताबो सिनि सब डिविजनल हॉस्पिटल जेता मोहनपुर Meanwhile, the Tibra Motha Party has not issued any official statement regarding the incident. However, some of their supporters allege that BJP workers initiated the clash, leading to the confrontation. Bureau Report, Chunikhara.